Il n'est jamais trop tard dans la vie. La vie amana mobali, parce que kayango te. La vie amana bakala, koseka ete. Le kola bakala di akuba, 100% star. La vie a bâché de la canza comba. La kende braza bazua, basuma boko pamba. Robina lobby yokosua. Robina lobby yokosua. Sekinga pona nini? Pona zanga kinga. Pona kama mwela. Lupemba na pe addiction. Lupemba ya ngana yo na enza pe abeto. We staan hier in het ziekenhuis van Djouma. Djouma is een dorp, een gemeente, dat ligt aan de Quilo-rivier op een 500-600 kilometer van Kinshasa. Het is, zoals u ziet, een ziekenhuis in het midden van het Brussel. Hier is geen economische activiteit, hier gebeuren geen andere zaken. Dit ziekenhuis is ook de enigste post voor een gebied van ongeveer 150.000 mensen. In dit ziekenhuis was geen stroom, behalve van een grote noodgenerator die enorm veel diesel verbruikte om te kunnen werken. En dit werd onbetaalbaar voor de mensen hier. Daarom zijn wij een project gestart om paviljoen per paviljoen geleidelijk aan te voorzien van stroom op zonne-energie. We hebben nu al operatiekwartieren gedaan, 2 jaar geleden. We zijn vandaag bezig met een aantal andere zaken te doen. Dit zal de kwaliteit van zorg in het ziekenhuis zeker ten goede komen. Ja, zal ik al de groep van deze keer? Oui, on peut déjà charger notre foreuse. Badi jadi majikewa, so majikewi chalinyana, chalinyani koladi, demo benande.
dan eerst in onze holdertjes zetten. Bagi carima kajambala, so kajambali majikewa, majikewi litipida awoga na gelo lungu. Hier op de spoedgevallen is het effect van wat wij hier gedaan hebben waarschijnlijk het grootste. Spoedgevallen gaat men geen stroom. Dat wil zeggen, als men hier in een levensbedreigende situatie zat, dat men moest proberen met verschillende verlengdraden stroom te halen uit de installatie die we al gezet hadden in de operatiezaal. En dan hopen dat het toestel hier nog zou werken. Dankzij de installatie die je achter mij ziet, kan men hier nu heel gemakkelijk met een zuurstofconcentrator kinderen in ademnood helpen. Kan men ook bepaalde kleine onderzoeken doen. Dus in het geheel is de kwaliteit van de zorg hier zeker verbeterd. De mensen die hier werken of die hier verzorgd worden, zullen het zeker beamen. Dans le temps, on avait une grande difficulté pour soigner nos malades. On n'avait pas assez de lumière dans la salle d'urgence. On travaillait, on soignait les malades avec la lampe braquaire. Il n'y avait pas assez de lumière, surtout les infirmiers qui ont les problèmes de la vision. Nous travaillons difficilement. Et maintenant, nous avons du courant, vraiment, nous sommes très heureux. Nous avons la facilité de soigner nos malades avec le courant. Nous voyons très bien, nous n'avons pas assez de problèmes pour soigner les malades. Et nous avions aussi des appareils oxygénateurs pour réanimer des malades. On avait vraiment une grande difficulté pour réanimer les malades. De temps en temps, on passait à la salle d'op. S'il y a un problème de réanimation, on passait à la salle d'op pour aller réanimer des malades parce qu'on n'avait pas assez de lumière ici au service d'urgence. Rimere o rimbe worbe, sukabe maube rimbe, ay bale berane berimbe. Dit gebouw van de pediatrie hebben we al afgewerkt. Hier werd ook een installatie geplaatst, waardoor men 's nachts de kinderen veel beter kan gaan observeren. Er is de kans om in de 2 lokalen van dit gebouw licht te geven, maar ook in het behandellokaal van de arts of de verpleegkundige is er licht- en stopcontacten. Dat wil zeggen dat men ook degelijke materialen zal kunnen gebruiken hier. Voor mensen hier is dit zeker een grote verbetering. Et vraiment merci beaucoup avec votre appui pour ce projet du courant. Et dans l'époque, on n'avait qu'un seul moteur qui l'alimente à l'hôpital. Donc on alimentait les mardi soir, jeudi et samedi. Et pendant les autres jours-là, on travaillait toujours dans l'obscurité. Il n'y avait pas de lumière, sauf une petite lampe torche à des fois, qui n'avait pas même de bonnes piles.
vraiment, on était toujours dans des difficultés. Et pour le moment, nous sommes vraiment très contents, on est joyeux, il y a la lumière, et vraiment, il n'y a plus de difficultés. We staan hier vandaag voor het gebouw van de materniteit. Je moet weten dat in deze materniteit men 's nachts bevalt bij het licht van een zaklampje of helemaal geen licht. De ploeg is hier nu al 2 dagen volop aan het werk om overal licht te installeren. We zijn nu al zover dat in de verloskamer licht is. Je moet natuurlijk weten dat bevallen in Afrika een veel groter gevaar is dan bevallen bij ons in België of in een ander westers land. Het is een van de gevaarlijkste momenten die een vrouw in haar leven kan beleven, is geboorte geven aan een kind in een ziekenhuis als dit, in een land als dit. Wat bij ons een prachtige gebeurtenis is hier soms een drama. En met dit project proberen wij daar een klein beetje aan tegemoet te komen en maken dat dit in betere omstandigheden kan gebeuren. Mimi jange na fatana fahiru taliba be winnu masa almodal jangu pamba ikiri baba winnu masa almodal jangu pamba bate ni winnu masa de wala mena famda nafa ganne tanira de korema de wala mena famda nafa ganne ma mera de korema o kune dinaftuda Hopune di naftoroda, hopune di naftoroda, hopune di naftoroda. La pagina be yotama. Salema, 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 Salema. Auparavant, nous avions vraiment des difficultés pour travailler à la maternité. Nos batteries et nos panneaux solaires posaient toujours des problèmes. En tout cas, nous avions des difficultés pour prendre en charge nos malades. Nous travaillons souvent avec des lampes, des braquettes comme ça, et soit avec nos téléphones. Et vous allumez la lampe du téléphone et parfois vous mettez dans la bouche pour travailler quand vous avez une batérienne. Et surtout les malades qu'on nous amenait en état de choc. Nous avions vraiment des difficultés pour chercher la veine en cas des hémorragies, en cas de rétention placentaire, en cas de déchirure du col. Nous avions vraiment des difficultés pour bien faire notre travail. Elle remercie l'équipe d'Ostende au nom de toutes les accouchées. Elle a accouché dans de bonnes conditions. Soko samantal bula kubingal bayo kubo jumbo amni heji. Sotidi habita kotaji fubata ko holugan. Mataya ni chena sedinu romba alaji Ahmad Lamin pategal. Heji bayo donda barke ba mumrenda ya urji bujulde ka. Ala na tokara lupemba na pea dikisio. Lupemba
kala koseka ete ezalaka kaka boye lokola bakaladi ya kuba Dus kan het toch niet? Ja, oui. bamwela ya plateforme ba grand star bamwela na biso ya dorche ba grand star la vie ya bamwela elaka nzakomba osiole osite obandi shala lobi na lobi yokozwa lobi na lobi yokozwa la vie ya bashege elaka nzakomba bakende braza bazuwa basusuma bakopamba lobi na lobi yokozwa lobi na lobi yokozwa osekile mpona nini Para